punyanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai mun ke masjid keng tara telasan meloloh terawih tak entar telasan tok keng pulan andi ruku anyar kelompok ngeri ya telasan ki korang nemare apu meleruku cek ya deng kaca ndik tak cek ngaleng sambian bung neka kalambina dari mangken ketelasan yang kuy bendung kale cek pan bedekan cana masuk le masuk kok mari melek kain le are atas natan di coba cengka kita kuat ki are kan kainnya tak pati ngepas dek ben sebab pelan pelan tuang kok asden semele berna dua le are ya sih kamu ke sareng Allah Ramadan mangken kau leben ajunan itu tutup dalam keberadaan esapora sateja tusah amin ben samu ke kau leben ajunan termasuk dari kelompok senga oleh Lailatul Qadar sehingga mun kau leben ajunan oleh Lailatul Qadar ibadah pah ibadah na tepak ka Lailatul Qadar ibadah samalam kencernah pada ben ibadah belum polo telok tahun 4 bulan abita amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية صدق الله العظيم أما بعد Alhamdulillah kesempatan samangken kau leben ajunan eka sokani Allah takdir Allah alengki eka dito tempat meskipun bersamaan dengan Sitri Sita Pati Raja. Semoga turunnya gerimis malam ini merupakan pertanda turunnya barokah de kaula ajunan. Ben insyaallah ajunan sehadir pada kenging barokah amin. Sajen abid sampian lengki insyaallah sajen becah. Manter oleh barokah Quran. Semu keecel lepas sampian melemangken tetiatan te sampian celep iara mahsyar. Amin. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah. Mangken kaula ben ajunan ampon memasuki malam yang ke-24 atau malam yang ke-24 dari bulan Ramadan. Sekitar korang nemariaki kaula ben ajunan abasah ben samu ke sareng Allah Ramadan mangken kaula ben ajunan itutup dalam keberadaan esapora sateja tusah amin. Ben samu ke kaula ben ajunan termasuk dari kelompok senga oleh Lailatul Qadar sehingga mun kaula ben ajunan oleh Lailatul Qadar ibadah pah ibadah na tepak ka Lailatul Qadar
ibadah samalam kencernah pada ben ibadah belum polo telok tahun 4 bulan abita. Amin. Karena Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Pasera orang seibadah bah ibadah na tepat ke malam Lailatul Qadar, maka ibadah nak dinto pada ben ibadah 1000 bulan, atau ketika dikalkulasikan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Makanya bulan Lailatul Qadar ni kasi paling yarap tanggal 20 ke budi, termasuk mungkin sampai telasan Nabi Muhammad ni kalau sudah memasuki malam 21 sampai malam 30 syadda mi'zarahu, kanjing Nabi masakkan sarung. Napa artinya masakkan sarung? Kanjing Nabi mula malam 20 ke budi ni kalau asarin ben rajinah, maka nah istilahnya syadda mi'zarahu, masakkan dek ka sarunga. Jadi tengah makai sarung masakkan jak selebar buka. Bener. Ada jarak noro tak tahu kakek? Ada kedudukan. Kok akan ada bagian sudah pengalaman muka sarung. Apa itu? Hah? Ada kak binin siapa kau ni kak kau ni binin? Ini mulai bahaya nih. Nyodul kok. Butuh pak kering bini apa di dari bawah deh? Artinya sebisa mungkin kabudi dari tangkel 20 torek. Tak sponsor gitu. Menjak buka lagi nih kita mulai karen. Nika magi buka lo apa nih kan? Nika muda, nika kan petong ibu nih kan. Segalangkong. Satria Sukorajo nih kaki. Oh akhlak luar biasa. Cekinnya bu aing seagar sot engaring mika tak ke burung. Aler set. Ni kesantren buki. Makanya andi putra ni kau pemuntuk karena adab itu di atas ilmu. Orang ni kan mangkela ilmu na banyak, mun akhlak kata tak kira yang kup masyarakat lagi. Lo kalau akhlak penting Khalil Yasin 7 atas mi 7 korse. Ibaba sepo 7 tanah Khalil Yasin 7 korse. Mun kuda 7 ibaba lo ikatela. Karena kuda ni kene. Keng sekene bungkana. Ngun buana. Cajar reng mun penasaran mayu nah. Tapi dia dajan dagang gur dina. Hah? Oh ya tung lah pada boleh tung kena itu lo ikiba mulai kapi buka. Kok pa kenapa kong mangkat giba jatem mulai giba mang jatem apa kemarin ni? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bon. Nika deki ada santunan yatim cepon ki. Ada santunan yatim sebelum doa deki bagian yatim ke atas sareng panitia yatim deki bekal paringi bantuan kula bantuan embung yatim mun bada mak le oleh sa bantuan ki guru panitia akoto cepon mangken majalena kerdus ki. Jadi sampian sekebetulan andi obeng masang selo andi autang pasang dan gula sambil adik kira tore kerdusa sediaki laki semajalan laki bini semajalan bini gi
dan gule sambil adikira sampian pada adikir areng sareng pahoso king cek medem takok kerdus aja dan tak ketela jadi sambil maca solawat areng sareng sambil masang tore sediaki kerdus deki makleng badi saembuan cepon paring agina dek kajetem sehadir gereng sediaki kerdus bade kerdus lagi siap kerdus kamu apa panitia saya masih ada kardus tore bini cukan lake ya mun tadi kardus ya tang pecah lo bapak gak ada enggak nikah risiko namun pengajian semua saya resek kardus saya sepit kayak paju kabil wah apa saya baca dengan aku pendeng pada aku surban sarung pada menikah kerdus badan nih tore sambil berjalan sampian saya panitia sediai obeng bu ebuan gih takut beda andik 10.000 masa nggak ibu sosok sangang ibu kemarin gereng kula sambil maca sholawat mari napa hareng sareng mau sholawat salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin lawan antro dia ada di minbu aja dah salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah atas ajunan jak sepit dia kepai galak di sini Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangiran ngakungi nabi akati ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkompolan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan Allahumma sholli ala Muhammad ki ya tore bitong deki jumlana umum maki boleh
Jadi benih urusan parjaja tak parjaja. Sehadir mak li aroma bunga ketika oleh na bahi bitong banyak tenti rezeki lagi bu. Alhamdulillah reng jadi tengah bu lampu kapi. Kerdus bani berjalan tanah ngai pamasok kapi deh. Tahu apa nyabuk apa ngalak saya dedem tak? Ternyabuk lagi bu. Manter etere maaf. Manter ikan nasi lebih banyak. Cek obater sampian seaparing mangkin karena ketepan kelaben bulan Ramadan maka sampian aparing sekalian etekel genjer na sa ibu kali. Amin Allahumma. Ben seta abri cukan bi Allah manter abri an kesempatan selain. Amin. Karena make seta abri benih keng cerek lagi. Benih seta abri belum tentu cerek, bisa saja keng eman. Wah, hai kok. Bisa saja keng tempona tak ngibe pese. Tak ngibe saya kene. Mun saya raja juga nih pese labengnya mana. Anak apa gula gon sampean mun ka amal mik kudu saya kene. Aduh jak mun bong onta laki amule begitu di ujau atas le soroka. Ngalak patebak kala maibun. Billahi pasang boleh gitu. Nah, 2.000. Yalah, pasang boleh. Pangalak idin nak berde saya ibuan. Ayon telaki dan selamat dunia akhirat. Cek saya ibu minta selamat dunia akhirat. Aboy pengkalan nak kemi 2.000. Langut tira kemi majar saya ibu je. Muntaruh kemi separuh kaki ya. Tak ada catat kejadian di tengah ya. Mentar di Allah saja seabaring, saja senyumpung gak dintoh. Paring na barisan kalaban barisan sampurna dunia akhirat. Amin. Kanjing Nabi adabu malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Se asli tunya na sampian saya paring aki ni kedo. Ni kasih tunya na sampian wa malu warithi kama akharta. Sementara tunya saya sabek saya eman paeman saya beki. Ni bakal irpu bi keluarga na sampian pan mate. Karena mati kudu bersama tak kering ibu bese. Berdereng mati ibu bese. Ada pasokiin orang mati ni kasi iba karo labun pote telo lapis ni ka emeli aki kain sa paling cuba deka ki paling kasar ro pasokiin sambian mangkin mo mobil magilema mate katel sa tumpa bi mangkana tumpaan paling pangaro ni kakatel sa pertama pasti manusia ni kadumpa kapi kakatel ni mun ka Fortuner belum tentu to rasa boleh ban sampean katel dan te boy bi mun tak leku du malam pakunturas sa nomor 2 tumpaan selain ni kebiasaan na malupa ka Allah katil mainga ka pangeran sampai nga tala katil ya Allah abo sa pikir kan sa ni kagi sa nomor 3 katil ni katumpaan paling pangaro ni ko ja pangaro anapa katil ni kabi mun bise pak juta stainless belum juta keng make katil harga na belum juta isa ba ipikir embong maleng gunda nga katil. Apa na boleh ngico? Bagus sama orang kami minta lain na bayi ko. Apa na boleh katil? Kejo abi maling ngico katil. Saya aku bayi katil suruh numpak tanda. Makanya jasa kasamun sampian beli Avanza tak kuat, lecek ngerenger beli katil. Lah sabo ide jan langgar ro ide jeling. Pon, jadi kau lebat ajunan senyumpeng kak dintos asli tunya na sampian seaparing mangkin ke jatim kak dinto bekal narik sampian budian bekal masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala amin. Cak kubater kanjing Nabi adabu ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah saya dan orang yang menanggung yatim yang merawat yatim kahataini fil jannah pada bendua kerikik ni ke surga orang seara berjatim bekal eka polong di Gusti kanjing Nabi surga Allah ajunan semang masang senyumpeng kemudian bekal eka polong bi Gusti kanjing Nabi kalaupun toh tidak bareng abareng dalam swarga situng seten punten na kaulaban ajunan pada masuk swarga meskipun tempat lain ben swarga na Gusti kanjing Nabi Allahumma ada baik galak itu lagi boleh.
malam aja mah boleh masangnya kalah boleh pasangnya kalah boleh. Nah, ini saya ada memori ini ya. Ini gaya nih nggak sing syuting beri kamera. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentar pada selamat kabi. Mentar pada abajra kabi. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi toman adabu sedebu na Gusti Kanjeng Nabi. Operator ihu tak langkung korangi sakoni. Didik aki mak lebek semua jelas. Cek. Bebas korangin triple bukaan. Cek. Teh 1 2. Teh 1 kopi 2. Cek pon. Wah, jelas. Udah ya. Itu akhirnya menteri masuk surga bendon salun aja. Ya ibu koban sadeng ngedeng budian. Pokoknya guna ku mun surga benda orkes juga saya masuk aja. Acen bu, nak genda. Injak kita kau agumi bu. Ya tengkana campur mun saya rese dia magi agumi ada apa-apa. Baik terus lagi gede terus. Nabi Muhammad toman adabu hadirin. Sedabuna Gusti Kanjeng Nabi gak dinto itu les salah satu ulama dari Indonesia namanya Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam salah satu kitab nama kitabnya ini kalau pai kita buat tek kalau coba gila itu bisa biar. Nama kitabnya Nasaihul Ibad. Napanya mana kitab apa? Di dalam kitab ini ditulis salah satu hadis sareng Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadis sagak dinto. Ada 6 perkara atau dalam redaksi aslinya sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi. Beda 6 perkara orang jadi tengah kengain. Ada 6 perkara hunna gharibatun fi sittati mawadi. 6 perkara kadintoh aneh asing. Kalau Imam Nawawi memberikan tafsiran ai ba'idatun anil munasabah, tak pantas, tak cocok. Beda 6 perkara hunna gharibatun fi sittati mawadi semenem kak dinto tak pantes mun apolong ben 6 perkara. Beda 6 perkara mun epapolong ben 6 selain ni kata pantes. Bahkan di akhir hadis innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah. Mun menem ni ka apolong ben semenem pah tak auba pakun tak bagus maka semenem ni ka bi Allah budian tak kira ete ngalen kalaban paningal rahmat artena semenem ni kemun tak auba maka budian tak kira masuk ke surga Allah artena semenem kak dintoh terancam bekal celaka di akhirat itu aginah mentir semenem ni kak tada ejen di tengah. Allahumma Panapa pertama yang dinyatakan asing? Panapa seekor caki aneh? Kanjeng Nabi adabu al-masjidu gharibun fi manzili qaumin ay fi ma baina qaumin la yusalluna fi. Masjid ka dinto asing, masjid ka dinto aneh fi ma baina qaumin la yusalluna fi. Mun masjid ni ka bada situng tempat seorang tempat kak dintoh tak toman entaran ka mas. Jadi tengah alhamdulillah makin entar ke masjid kapi. Amin gobu.
Mana ya akhir zaman ni kagula mun sing lebot bongkalan lumair sampai sampang. Si paling rami iyam bui orang amu bilan ni ke masjid. Arapa? Aku mie gratis. Teku sampean, ku tak masjid makin paling banyak yentar ya orang. Arapa? Gratis. Pom bensin aku mie beda semajar 2.000. Buang air kecil 2.000. Buang air besar 5.000. Buang air sedang-sedang saja mincret maksudnya. Masjid gratis sampai makin mangkana makai gula TV mun ambu masjid ampun abajeng agemi gula diminta gula pengajian ke awal-awal pengajian ini kebiasaan kan sehari gula lakar tak mulai berangkat pagi sampai malam dimin istirahat di masjid kayak makin ambu tendungi mobil sekalian gula daerah bagian Ketapang bagian Bunda jah pengajian pagi gula istirahat di masjid karena bada duhur bada pengajian boleh istirahat gula merobu ku tak apa para tangidde kapan tangidde masjid ada di sana gula ngidde bayan tadi orang pay jaga iban sowan jong jaga sabu jangan mo situ nga nyampit tahu nak kana rem karena ke masjid banyak bojeng tar tedung situ nga nyampit boleh aja dek balik kodak amal keco kok ya Allah celing rapa masak maling potong negenteng engkau dia cak gopak kabin bi kok kemarin ini sing amun sing ngandung jagle ada iya mulai apa nempen kemarin Allahumma sholli ala Muhammad jaga iban sowan jong jaga gula cerdas lo tidungan di masjid kia kita kok kacong boleh ya tengkan ya kacong tapi kan ya kok jak juping gila ya cuman cek aja kena bener apa wakil gue boleh kota keamal ya kayak cangkok lah kalau masjid sudah tidak ada yang sholat mulai tidak seberjamaah maka dinyatakan sama Rasul masjid Ka'din to gharibah asing kalau orang yang di sekitar masjid dikata aubah hadirin pakun apa jangan compo pakun tak teman ke masjid innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazratar rahmah orang selok teman ke masjid dan di kemudian tak kira ente ngalibi Allah kalaban paningan rahmat artinya dikhawatirkan orang sesemak ben masjid Ka'din to muntak teman enteran ke masjid dikhawatirkan kau leban ajunan bekal tak masuk surga mantir salah betul bu mau dijadi buntan ke masjid gi napa boleh ki ngobojeng cek makin tak buat dong tak buang ki dua tega keluar ebek juga minta ebek luar cek dalam dak sekali juga ebek luar ada apa mi masjid ojen aja tak ojen dana jo tak kira dengan masjid alhamdulillah le baru kena ujian masjid ikan lagi siapa masih aku tak ya pak kunci saya gila dong sih nggak ngaltok telur aja dan biasanya mana kotak yang nggak telur atau kok raga mun maksudnya ke masjid yang pertama sholat jamaah sholat berjamaah orang sholat di masjid Kak Dinto lebih utama etempeng sholat Kak di Asaos karena masjid Kak Dinto predikatnya adalah Baitullah. Kenapa Baitullah? Telema Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masuk masjid tak adzikir, tak ngaji, tak bajang, tojuk pahaniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban lillahi ta'ala niat kaula i'tikaf pani ke masjid keng karena masemak ke Allah napa boleh adzikir napa boleh baca Quran at asaren tedung ngidda keng niat i'tikaf maka selama asaren tulis adzikir sareng ajudan Allah subhanahu wa ta'ala amin sepenting niat i'tikaf pah asaren masjid ngidda masjid selama asaren kor niat i'tikaf tulis zikir mangkana mulai kedi alle kapi bagian kasur
Supreme bed apa no? Nabak tedung ke masjid kapi. Napa na boleh bahas solat, napa na boleh berjemaah. Manter ibu itu orang ahli berjemaah masjid. Amin. Makana itu buah kibik kusti kanjeng Nabi. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali solat di masjid. Aila kamalata, tak sempurna bejeng orang sesemak kalaban masjid kecuali abejeng masjid hadirin. Pasir orang si abejeng ke masjid, maka masjid kak dinto bekal ada te orang si abejeng kak dinto budan neng mahsyar. Nanti kalau kita sudah ada di mahsyar, ada jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Di ujung bagian sana surga. Eka dinto mahsyar, sementara ibaba kak dinto naru jahannam. Antara na mahsyar ben swarga neka paringilan jalan Shiratal Mustaqim. Pasera orang seh biasa ke masjid, pasera orang seh tak tuman abesa ke masjid. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang seh aten asampung kalaban masjid. Maka orang kak dinto yamba neng Shiratal Mustaqim, masjid sebakal naraki. Tak usah adarat neng Shiratal Mustaqim, seta cuma lebih tajam dari silet. Ajunan numpak masjid sepenting ki etunya tak apesa dari mas. Neng ibun di mana? Tergantung entara. Mun lema bekto berjemaah neng payimaman. Mun seminggu ntar sekalian Jumat tok roh. Neng ibang labeng jo dari nyandar. Mun ke masjid karontara tarawih tok Jumat lah tak antar lah berjemaah je tarawihan baru ke masjid kolan bedeko lekah tujuh itu kondek jo senapel ke pang-pang. Mun ke masjid keng tara telasan meloloh tarawih tak entar telasan tok keng pulan andi ruku anyar kelompok ngeri ya telasan ki korang nemare apu meleruku je jadi engkaca. Hindi tak cek ngaleng sambian bung neka kalambina dari mangken ketelasan yang kuy belung kale cek pan bedekan cana masuk le masuk kok mari mele kain le are atas natan di coba cengka kita kuaki are kan kain tak pati ngepas le ban sebeban pelan pelan nana tuang kok asden semele berna dua le are ya sih cak opak kaki saya kocar ya. Mama tak tutudus tu pak kering apa di nara. Muntang kelompok di belandi kelampi sahabat terlasan dia keluar. Keng mondi ya. Ceringan kodung saya anggi terlasan capok laju bisa yotiaki. Beda kancana boleh patau boleh. Pokong telasan ni kamu ni kedua mun tak jajan ke lampi. Kamu ni kita tanggal betul ekor jajan lemari ni sebab image kapi. Keng anang pan ngalai kepak tan kus cali guli heko. Hari ding tamu. Minta bu hari are. Engal aki ton poton harus saya bagi jajan. Ngako pak. Tekani serah. Tina cak sebab image mun anang tak bagi ngakan bu. Ya pak keluar kapi. Ada suruh mulai atau aku midin nak kok. Lalu mulai kada bukan lah. On, ebang ki bese? Itu mau bese? Berapa bitau? Ebang ki, kenapa bitau? Ya berarti kita itu mau. Udah remedin aja. Mare. Itu mau berapa kilo itu? Cengker tu kecil tak kengarang. Punya gue tak kening belet kalau nggak galeng kok. Bina kana kok bulan sabur bah hidung gedeng. Pon, saya ulangi, kengai, bagi sambil kerja kengai, beda menem perkara. Saya mendem kak dinto yang kep asing aneh
ay ba'idatun 'anil munasabah, tak pantas mun pakkun ta'au baca pun kanjeng Nabi, innallaha la yanzur ilaihim nadratar rahmah yaumal qiyamah. Mun semenem ni kata au ba maka nang hari kiamat tak kira ete ngali kalaban paninggal rahmat. Dikhawatirkan mun semenem pakkun gak dintok takok tak selamat. Mantir selamat dah. Sepertama, masjid aneh kalau ada di tengah-tengah kaum yang kaum itu tidak pernah menapakkan kakinya di masjid. Mun tak aobe, mun pakun tak entran ke masjid, mun pakun tak semak ke masjid, maka kemudian hari kiamat terancam kau leben ajunan bekal teti orang celaka. Yang insyaallah mun ced di tengah apa? Orang separapan. Iya siapa sih ambu aku? Cek ngebeda kurang separapan. Maju iba toto ke kedua. Iba toto ke saja. Terus sama dong. Akad maju kedua. Ini benar. Iya tak ning nomor yang genteng katanya. Kon. Senomor situng orang semak ben masjid tak teman ke masjid dan insyaallah menikah kanto entar ke masjid kafi. Ini ke masjid itu ke raja nih kang. Artinya engki, tika maksudnya mun masjid itu raja, ini kan nunjuk aki masyarakat kompak. Karena masjid ini kan milik bersama, karena ada siang di kan. Jadi mun masjid itu genteng raja ketika ditunjuk aki masyarakat kompak, peduli, insyaallah orang jadi tengah tak mungkin saya tak ke masjid. Mun emang turun nikah ada istilahnya orang selok ke masjid. Pala tak bisa benarih seten punten nak Jumat. Mun tak Jumat seten punten Ramadan. Mun tak Ramadan seten punten telasan. Insyaallah mun ki anya maring matura pakun ke masjid egi. Keng mun ejeb hadirin keng mun ejeb sapora ten kula tak abak coba akhireng jebah. Keng ten kula mun e pending ki matura ben tempat lain, matura luar biasa. Napa boleh keng kemudian normal ketimbangken. Eta pani corona di bering. Ejeb nikah selama 1 tahun lebih hadirin masjid nikah pangger igembok. Selama 1 tahun lebih pendidikan sekolah tak masuk masjid pagar igembok matura ni ke orang tak ke masjid pulan pagar igembok jadi di tengah beda masjid pagar igembok ada ceng masjid ada pagar apa saya igembok artena mun ki anya maring matura pakun tak kira apa sa dari masjid manter kau leben ajunan tak asak pesa ada di masjid amin. Etunya manter semah dari masjid di akhirat manter Apollo ngeben masjid masuk surga Allah. Amin Allahumma. Usahakan salat berjamaah hadirin dan gula iman gak diman selalu ngabala. Orang saat salat berjamaah masjid gak dintok. Sepertama, selain tempat gak dintok lebih utama dari tempat panapa saus bumi. Orang yang melaksanakan salat bil jamaah maka bejeng gak dintok pasti eterema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena mun la berjamaah gak dinto lo ete ngali tung situng tapi langsung ete ngali kelompok nggak mangken nih kalau mangken sehadir nih kalau ete ngali tung situng pala bada di antara sehadir nih masuk surga selain masuk surga kabeh amin. Apa humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Kalau sudah menjadi kelompok ketika dinto tak ete ngali tung situng langsung rombongan. Makanya orang salat berjamaah situng saos khosok situng saus etrema sama masjid etrema kapi. Amin Allahumma. Le tahu saya repot pun bahasa masjid ada si etrema. Iya. Ya mun paha bejeng oh pahe nga kucing bulla ru. Kan ben. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ajukan benih ke romak mum cek makin malaikat bingung. Acan malaikat der mai tulis senjak dia kok. Acang malaikat situ ngata pok colong mari rapai kok. Enja abid geluh tak sae keng mun gencang geluh beujeng tak sah nggih mangkana tarawih gak dinto ya repot mun abid geluh buru makmum gencang geluh tak sah beujeng cepon kanjeng Nabi fal yukhaffif pa enteng napa enteng gua maca surat jeung lanceng ya ngak dina ruang langsung tabat nggak gelebun morleke mari tabat jaga boleh nggih Allahumma sholli ala Muhammad apa iya mun bah maca al-baqarah nah coba bah bejeng
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Ibu dia nyampit billahi ibu malam tak boleh boleh. Apa jala bola yalla kula teman situ waktu hadirin. Kula ka pengajian ni ka selama Ramadan kan berangkat dicompok ni kemarin maurib atau berangkat mulai siang menabi ba'da asar beda pengajian. Kati mangkene kula berangkat kul 2 gelo. Karena ba'da asar ngesek ketapang pangkat kantor. Jadi kula terkadang ngatrawih jalan mun bektok nututin mun jauh ngak mangkene dapat boleh terawih billahi maki sanggilo abajeng kula. Ija kita nutut tidak ke 6 juta 200 pas. Puh, tepuk tangan oleh 6 juta 200. Iya dah. Nih kamu ni kampuli ibu sekecil oleh 6 juta 200. Nih kamu ni kati ibu ke Malaysia 2 bulan. Gara-gara ikam puli sekecil oleh 6 juta dura. Amin Allahumma. Oleh 6 juta. Nih kepada hal sekalian mundur kali 12. Pacilan boleh kerdusa. Salah. Ni agak sampean. Hah? Ada saya pasang ah. Ada apa boleh kamera nak kakeknya. Ini cerot. Aki sambil main game pula. Dengan kamera aku dah putus saya ngajak ide diberiin cengko cengan ngot songotan tu. Papian biko bahageng. Lalaki pemulai pun kamera lagi pemulai. Mari kan lucu nyempang ni dia boleh. Mari. Billahi. Bon. Sepertama, ki masjid ni ka aneh, masjid ni ka asing, mun orang sebeda sekitar masjid tak toman entaran ke mas. Kalau memang tak bisa kau leben ajunan ke masjid hadirin, usahakan compok pakuna berjemaah. Nggih? Usahakan nih kak, usahakan. Cuman jok repot mun berjemaah Roma. Cek sing imam lagi na TV. Salat aku cak nak kau sendiri ya. Pahibu dina ki beda bacaan nah kecap manis cap bango terbuat dari bahan-bahan pilihan. Bini na sama mungkin sambil baca kecap manis cap bango terbuat dari bahan-bahan pilihan. Bini na kalau pai tegak tak baca Fatihah. Bisa maca kecap manis cap bango aja. Makanya pun bisa ke masjid bu. Tapi mau ni Roma ya anu kak, kalau pilih mau beda gambar roja angku ya. Enjak makilah sampian bu, lebih makin rak para partai dia, para coblosan, gi, makin kan lebih banyak pilihan kelebunan, lebih banyak kaos kelebunan gi. Sekecaki 2024 banyak kaos pilihan presiden. Cek terkadang nih bini ngangkui kaos pah beda bacaan gambar pakoh, coblos di bawah ini ya gua. Tai ya bagai gambar calon situng pah beda gambar pako deh ya pah beda bacaan nak jangan lupa coblos di bawah ini. Aduh kula saya ngatain laro pikiran negara jeng kok akru semulia. Pon, usahakan sholat berjemaah lagi. Ke masjid, umpama tak bisa ke masjid, compok pakun usahakan berjemaah. Dan kula sering ngulang, sering bi kula eli balik bahwa compok ni kula ben ajunan berjemaah ben lakeh meskipun tak pada kencer nak berjemaah masjid. Seten pun tenace pun Imam Ghazali mun la berjemaah meskipun ben lakeh atetiaki lake bini kak dintok bekal ejaga epeti keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nikah pun Imam Ghazali orang laki bini ahli berjemaah
meskipun fadilah na tak nyapo berjemaah ke masjid keng compok pakuna berjemaah ben laki meskipun tak pada ben saya masjid seten punten oleh faida reng laki bine mun berjemaah biasa salat abareng keluarga Nabi Allah berarti keluarga sesae sakinah mawaddah warahmah bi guna kira pikirong guan mi tak mawaddah mi tak harmonis sering laki bine sa berjemaah mun saari sa malam 5 kali abujeng abareng magi ato karakan tak kira abit roh. Oke, karena orang ini kemun biasa abujeng berjemaah, si abujeng ketibi tak nyaman. Percis ben sampian, si abujeng berjemaah tak nyaman. Karena biasanya abujeng ketibi, mun lah biasa berjemaah lagi bini, si abujeng ketibi tak nyaman. Tapi ketika atokar, maki atokar tak kira abid. Papulong bi berjemaah, sepu atokar, duhur tak nyapa, asar tak sarmu, maurib selake ke gelang ke. Allahu Akbar. Si bini kan ajar pikiran. Noro apa njo yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ongko kieu si bini. Tak nyaman kamu ketibi biasana berjemaah. Neng tupat tubun mordajer. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Njo kieu pikir gelubi si bini. Derem mari nyampit pegele tak sarmu eko. Tak nyampit lakar lanang kenang na nyampit. Nyampit kilo celo. Amin. Selake singi mami kretek haratom pesarmu. Harasarmu nyapa pun setia eko. Nyapa nama tak nyapa. Nyap. Pulan rokaat pertama lah sarmu, rokaat nomor 2 bisa laki pahi pelancong patihan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Can si bini san misan kah? Amin. Beres tak beres? Itu penidu rokaat beres kah? Kelak amin sudah langsung beres. Amin. Selaki agar tak ada. Ibrik mun gede kah? Arami cek libur aku pak gitu. Tapi biasa ntar kandu antar deh orang bagian. On, kayak ngai, beda menem perkara. Si menem ni kamu tak auba, bi Allah hari kiamat tak kena yang kalian kelaban paninggal roh. Orang sesalah tarina solat maca ayat kursi sekalian saos. Maka antara orang kak dinto kelaban swarga epesa kelaban mate. Artena kau leben ajunan sebiasa maca ayat kursi. Salah tari abajeng saya tak masuk swarga keng bulan ki odi. Mun mate tak kira burung boleh bekal masuk swar. Makanya buk kulaban ajunan mun bisa pun mari abajeng. Pun mari abajeng bila bisa andi anak kene nih. Anak apa? Ngajari anak mulang sampian. Karena orang tua gak dintumun karo anak ngaji cong, tak kira ngaji. Keng mun sampean ngalak Quran, anang tak kin soro bakun ngalak Quran. Keng mun sampean main HP, ya main gimana? Keng mun sampean dikutipi arpu remote anang. Keng mun sampean mari abajeng embuung ngalak Quran, bapak ngalak Quran, anak ang makilok ngaji nyepit Quran. Iya, jadi anak-anak gini kan. Kemudian bantu akan ngaji, ki. Karena mangkene kebeg jarang kuleban sampean ngaji Quran. Di kemun zaman ko nah hadirin Quran gak dintu saya baca. Lamba orang ni kebun mari abajeng pasti ngaji Quran. Mangken enten karena HP na ikasanting kuleban sampean mangken. WA, WhatsApp, Facebook, Twitter, kan ni ke Instagram. Beni tak oleh main HP tu rebe-debek tu lebih-lebih andi nak kena gini. Karena ring sepo gak ditu al ummu madrasatul ula bila-bila ring sepo bini sampian cek sampian ni kata ngaji. Mun sampian tak ngaji potran tak kira ngaji. Mun sampian bagus selake mak tak pati bagus anang bekal saya. Amin. Anak daripada benembu nurun ke sampian. Anak ni kena bacang sampian. Lagi na sampian sapora kak sapora. Dan kula ada bunah kayak Haji Abdul Ghafur Maimun. Beliau pernah menyatakan reng laki ni kemaki tak pati soleh, maki tak pati ibadah, keng mun bini na ibadah, anang bekal bagus. Karena anak ni kebini nuron ke bapak tapi nuron ke embu. Jelas? Sampian korpa bagus, anang bagus. Mun sampian tak bagus, anang tak kira bagus. Arapah? Karena anak ni kepas nuron ke embu. Maka nampian campu pah ngocaan cek cele perak nuron ke sapah, nuron ke kakinya. Kan
betul kadang nak kena gini kaki celeper cong campur ngucan celeper anak tak kena celeper menembung tak celep tapi mau noreng jadi seceleper tak ada ki ada sih banyak cerewet selaki ngucap telur kecap si bini telur jus tahu acuh apa tong nasi laki jo coba pakai pak kapi teku si bini aku tak bok boleh tak pengajian aja lingman kaman rang nomor yang laki lempo niku king mun sekepak makin niku mik paden Arab kulis yang jangan pidato mun kejedi mun ro mangi dengan pidato aduh ya Allah cereng bini mun kedungo cacak mungkin ketibi akan deh ketibi akan deh selaki keluar demah kak terana jiotang rapelek ke coba deh tak aja kita mangkat selaki sambil sapuan lo pocolo biko cek lek kebele cek pangkepang ngabri otangan kata tang kering bini mun ngocap tak enak nanya ku tak tepak ngara abri otangan orang tetang kerja koromun autang si manis mun nak kita kira pas pada ben segi autang tak gede ngaki bulan kene torot tuh pasti na bikin mata tak mak cek ketibi adegan dekat ke bu jami tak seng kesenguan mana juga saya langgar saya masjidnya di dimana deh di pengajian Rabu kiai iya cukup kan hebat dia dan mabi dari ke pengajian Raban nak selapa hari saya kok haram bocah selasa detik cah bertak lim datang kau gula kumun pengajian entergia sembina pengajian diberi intero berapa mari tak baca selapa ojen ngagel cah di jongkok injak haram pagar ada apa mi aku pak sampian ini nak angjela berde seeko cak kapan mulai dek ngakok kengok hari ya kak binin kakek kak sampo di jadi kak aku apa jangan boleh dianggap tinggal di pengeluaran on tapi alhamdulillah wajan ambu lagi alhamdulillah berarti nikah sehadir nikah beda saya terima sehadir beda saya manti insyaallah barokah ki asnad samsul arifin mun gula tak tu mancak bacaan karena tak manti kula tu mani beri malam-malam bisi tu ngoreng mun ojen otabu ojen tro ambuah pakon macam nikah li ila fi quraish ila fihim rihlatas syita'i was saif rihlatas syita' pakon beli 11 kali rihlatas syita nikah cepon ojen abu nikah kula tu mani beli nikah kula situmbak tu teman ke pengajian ketika kula pidato ojen wah tepat yang kula di malam-malam anti ojen ya malaki langsung bigula li ila fi quraish ila fihim rihlatas syita alhamdulillah oh cina jan terus salah oh cina jan terus ekerem ben lap beguna ya Allah mun lagadung tak manti jangkula oh cina bani ambu sajan santa ki ake laben marin untung lo tepak kagula jangan mulai miring gula tapi alhamdulillah mungkin doa dong gila oh cina gak dintoh gerimis mengundang atau risit tak pati raja pengajian amulai ojen nafas ambu sehingga saya ngaji tentram sampurna kapi manter saya pada pak maki sampai kerja manfaat dah siapa orang ijak repot tak kerja makin itu kan engki jadi sampai kerja tikal je kerja buang saya pada pak manter tetia beda 6 perkara kengain se-6 yang kedua ada sejam bu tetapi 6 ni kaya pada pak kapi deki pengajian dapat pukul 2 sampai iya ayo cek kalau minta empat makin minta berdua tepak mau sebenarnya menengkon atau kamu nyepetek gini gitu ada kon jadi orang semak ke masjid tapi tak teman entran ke masjid
orang selok teman abu jangan ke masjid tak kira entengan lebih Allah kalaban paninggal rahmat alhamdulillah matura satu jaring matura pasti teman ke masjid amin. Nomor 2 orang selok teman mausan Al-Quran alhamdulillah mun ki anyama orang matura pasti ngaji amin. Pasti ada rusan pasti maca kulhu pasti maca ayat kursi ya orang matura jadi orang matura kak dinto tak bisa epesa kalaban Al-Quran karena orang matura satu aja pasti orang ngaji Al-Quran. Nomor 3 wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik Quran kak dinto aneh Quran kak dinto tak pantas mun Quran nikah beda irung kerung na orang fasik. Napa fasik? Dalam kajian fikih fasik itu ada 2. Yang pertama musirrus shaghair atau wartikabul kabair. Semasera orang fasik pertama lakotu sakene keng tak embu sekali. Nggih. Ningali aurat keng bonarit to tak embu. Tu saraja ka. Rasanan nika meni tu sakene. Rasanan nika tu sana cepon ulama lebih raja etempeng azina 30 peto kali. Masa kana iya nih malam pengajian can kiai rasanan sekalian lebih rajin tempeng azina 30 petok kali. Oh ya munda ya ambu si rasanan mayu azina bae kok. Butuh munda iya beni mak maksudnya sampai ke benda pada ben azina 30 petok kali saking dari raja na tu sana arasa karena ambu tahan juga aja tapi juga tak buah buk muntah ke benda tak cek ketel bibir muntah kakek tahu juga apa le abu kakek ji reng mur leker apa le ajukan laki na Malaysia ya nah, terus situ nga datang kikir ambu cak rasanan kana situ nga bini datang kikir ambu cak rasanan orang ngarasanan sekalian dia lebih raja tu senek tempeng azina 30 petok kali campur akan dan orang mun tak tahu nyata belum tentu keng bi orang bisa saja keng lakin sebelum berangkat campur rasanan kakek je engkau je bini keng tak tahu si tajamu cak keng kok takut dosa ke Allah engkau bini keng tak tahu kok tukang kakek si tahu kan dihitung kan engkau si tahu 4 sing ngandung dek lagi dinari are situ ngatuai dadeng nyuruh ambu baik gue lekar ceknya mana arasanannya pon teti Quran gak dinto aneh kapan kuluk menguncang gula nih bining cek begintar kan watuana undang-undang nalo apa-apa Quran itu aneh fi jawfil fasik artinya Quran na ibecah Quran na imaus keng tak yaman lagi sekali Quran menyatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta keng saya baca Quran tak baca orang yang membaca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran Quran menyatakan wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Quran menyatakan jangan berpaling dari zikir kepada Allah. Quran na baca mun beda adan tore ceenger tore ke dingaki. Orang zaman kona mun beda adan Allahu akbar Allahu akbar nyampit Allahu akbar Allahu akbar marhaban bil qaili adlan marhaban bis salati ahlan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla. Ni kalamba mangkin lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah la adan kana kok mi kilo atana. Nyampit ba king buntong lain. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, kepengajian tak ada, keselawatan tak ada, fa inna lahu ma'isyatan dongka, bekal paring na odi ruwet. King mun orang ende adzikir, gelem mentar kepengajian, gelem abareng ben kiai, iba jumper ya Allah. Ngak mangken sampian ni kejumper ben pula na gelek, maka tak gelek mun kepengajian lega ate. Eki na bangki? Apa napa? Karena ate kuluban sampean uning eka di tempat sama setengah. Orang mukmin kak dintoh ke pengajian, orang mukmin dek kadikir ke Allah pada neben cuko etase hadirin. Jadi mun bade cuko tak pernah etase, sakder cukong dia. Alhamdulillah hadir kapi ni kak. Ki, tahu apa keng ibung kau ada orang noro agi sekali dia. Buat sentar keng penasaran. Dan kocak Khalil Yasin je gantengnya kena. Pon, semat bermasjid tapi tak toman apa jeng ke mas? Andi Quran tapi tak toman iba cek Quran nah. Tapi tak toman ia malaki. Kak dinto terancam. Senomor 4. Paling 2 nah. Pada Maria. Ar-rajulus salihu gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq. Mun badereng laki bagus, bade orang laki sae, king si bini tak nuruk sae ke selaki, maka gak dintu si bini terancam bekal masuk neraka. Selaki bagus, selaki tanggung jawab, selaki tak toman kasar, selaki tak toman masake atine si bini tak turuk ke selaki, isoro ke lauk ke deja, isoro keluar ke dalam, ero masuk nyebul keluar. Esarwa gentang napang kan beda terkadang montar ke pasar kemantan ngakui kelampis ini radung montar ke pasar ngakui kelampis asebid keng munti nungguan selaki ajalan an levis apu laki nasi muka subuh tak mare mun kau ringi berber mun kasih laki tak ibeki lesok leku apa beda hadis sebut idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabataghat ban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Mun bedereng laki ngecek asarin ke si bini pah tak ende sengkak leku fabataghat ban 'alayha pah selaki pegel ke tibi semalam minta pegel cek selaki apa nempon ngempen anak ang. Tapi terkadang ring bini terkadang keng leso teh ibu. Cek kurmukurnya lagi ring bini kieu mun si bini pelaku seharian. Salada ya si bini malam pagi nyusui anak ang. Bener. Tuh mun nak kena gini nangis. Tuh deh, sing iding kade apa mbu? Apa? Bapak keng bapak kapan ngiding bini ne kurtek anak. Selake ngande ka mabere. Si bini nyusuwe ke tibi dia. Anak angit dah. Selake apa di boleh? Ngidek ni ingin. Ada apa? Mun ni ingin dia ya kacung ngid. Anak dua dia. Selake soleh, si bini tak soleh, si bini tak kira masuk surga bareng selake. Menteri selamat ring bini jadi. Senomor 5. Nah, itu musariya. Al mar'atus salihatu gharibatun fi yadi rajulin sayyi'il khuluq. Mun ki puru selake bagus si bini saya tak sae. Nomor 5 ni kagabalikan nah. Si bini si solihah, si bini si sae, selake si tak aturo oca, si bini
ko lempak lah ngiding keng selake ya cek pejeng sopu tak ndek kak jaga kak tak jaga nekin kurtek jaga baru jaga ara apa meja geleng kakek njak ke ngapa saya pikir kakek orang akan dress laki oh di ego sebini fokus sebini taat sebini ibadah keng selake tak ibadah selake tak tanggung jawab bahkan selake kasar umpama ke sebini gelak sebini sekasar ke selake mun beda saya tak fokus selah situ tak kira abareng masuk surga hadirin saya kocak dunia akhirat itu adalah perempuan solihah atau laki-laki soleh punya istri solihah hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai titi jerengkong maksudnya sampai suarga pakun abolong sebenting selaki soleh sebini solihah pon terakhir merenam bah mare billahi lebat saja lanjut cek pada bentang bini aja lanjut jami teti sing ngucap lanjut kangkong mayun terakhir pon pilih lagi wal alimu gharibun orang alim ni asing kiai ustad bintara asing fima baina qaumin la yastami'una fi kalau kiai ustad ada di tengah-tengah kaum yang kaum itu sudah tidak mulai ikut kepada kiai tak torok debuna kiai tak ngargai kiai bahkan arasanan kiai benin apa tadi ben gila ngucap banyak bini mereka arasanan tak buambu tak lemu le dari kardu tak mile tatang ke tak mile kuru nikatan dena orang sepu la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan ini yang banyak sekarang, makanya banyak ilmu barokah yang bi Allah. Kenapa? Sudah banyak meninggalkan ta'dhimul ilmi wa ahdihi, banyak tak ngagung-ngagi ilmu ben kia ya hai lembek ki abbas jangan hadirin telu hari telu malam aja ge pauna syekhuna Khalil takok daun na keker merombu telem telu hari telu malam tak nyimpang dadang telem daun na pau kering keker ekana esapoe keker esapoe ekana saking dari taat tadi ke kiai mangken kiai andi pau pah abu telok billahi ingi bagi masa kok atas naik ibinang kana salah naik tak selebaran sarungan biriyo abu lebur teka laki sing ngocak aja jami tak tutudus kaki dek sing ngocak ada iya aja pamule sing ngocak latu-latu gitu siapa sing ngocak latu-latu gitu menurut boleh haram gula kum musuh mati mercon dia latu cek laki ngocak latu-latu kaki dia tahu tudus lah begini gini naik hadirin nyi pau na kiai pagemedak sekali ngi bagi kiri ki alaben turun kana aja pau iman paiman bi kiai turun sing icok ngala kitab maling ngesema keluar kitab pagi ngocak are cang kitab wala tak khudu benta oleh ngalak sampian kapimin hu dari kiai sai andek tung situng artinya munding kiai cek galak kentung situng pah pagemed sekali kok kita bener kengke dak aja miring semacamnya. Pon, saya ulangi. Semak ben masjid tapi tak toman apa jangan ke mas? Eroman ada Quran tapi tak toman mausan Al-Qur.
ota Quran ala baca tapi tak toman iya malah orang bini solihah tapi laki na tak ato ada guste selaki soleh tapi si bini tak ato ada guste seterakhir orang kampung ngak kau deban ajunan tapi tak ato ada kiai tak ato rok debuna ustad kak dinto terancam innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazratar rahmah kana ibadah pak mak le kau deban ajunan selamat manter tak tepat dari kelompok semenem kalau benuzulul Quran manter epiteti orang seahli baca Al-Quran kalau benuzulul Quran manter Quran benih karo ibu tapi iya malaki sekak dinto si bisa ibadah pak korang ayo sampai jam tung kol 2 selanceng tung sibung kol 2 are oleh nak akhir jamar ke nak akhir on non sabora ikal khud masofa wada makadar je ke jeng buang semenem menter tetia tambahan pangauningan jalan-jalan kau lebih ajunan selamat sapora sedaja kak gi oh apa kita ngucap lang empuk lang oke menter pada selamat kama farrahtana ya Allah fi hadhihi dunya fa farrihna fil akhirah akati bi Allah kau lebih ajunan kelaan seneng mangken menter seneng apolong sampai ke akhirat menter apolong aswar kemudian mun sampean masuk surga Khalil Yasin beda luar ki baaki ki mun Khalil Yasin saya masuk surga bagian janda cek ku beter kapi bagian kek laki usaha tibi le bagian jandanya ya pon Nabi beda sebenar asli fadl dari Allah. Nabi beda salah asli omber dari keendengan ben kebutuhan pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.